Dragi naši, evo nas na početku nove, zavrele gume 33. automobilske sezone. Nalazimo se možda na najboljem mestu trenutno u Kraljevini Saudijskoj Arabiji uoči početka Dakar Rallyja. Ovde smo stigli sporednim putevima sa Mercedesom GLC, a u današnjoj emisiji ćemo se posvetiti najzanimljivijim trenucima u našim testovima u prethodnoj godini. Ove godine, kroz naše ruke i kroz oko naše kamere, prošlo je više od 50 različitih modela. Pred nama nije izbor najboljeg ili najzanimljivijeg. Odabrali smo 5 automobila koje bi pisali Deda Mrazu da nam stavi pod jelku i to nisu najskuplji, najbolji ili ne znam, nekakvi automobili. Mogu da dodam, i to su automobili koji su pokazali najveći karakter u 2025. godini, svaki u svome segmentu. Što naravno u ovakvoj hiperprodukciji i ponudi ni malo nije lako. Krećemo od onog što je najzanimljivije bilo u već, kažemo, zanemarenoj dizel ponudi. Prvi na spisku je Tayron, Volkswagenova klasika, 2.0 TDI, 198 čistih naftaških konjskih snaga i 400 Nm obrtnog momenta. Ovo je automobil koji je zamišljen, projektovan, osmišljen i proizveden u Wolfsburgu. Dakle, apsolutno ono što bi rekli made in Germany ili die beste. Znate na što mislim. Ono što ovaj model izdvaja nekako od svih Volkswagena je zapravo njegova spoljašnost. Iako je sama karoserija dugačka gotovo 4,8 metara, Volkswagen Tayron ovako u prirodi deluje veoma skladno. Vrlo dinamično, moderno, automobil je mnogo veći i robustniji nego što to izgleda ovako na slikama i mogu reći bar po onom prvom osjećaju samog komfora i onog kako se ja osjećam u njemu. On je vrlo blizu Touarega, ali isto tako da je nešto lakši, manji i okretniji nego njegov veći brat. Naravno, u ovoj analizi sledi sada onaj opšti vozački osjećaj, a to je da sedim jako dobro, da Tayron ima potpuno novo konfigurisana Ergoactive Plus sedišta, što znači da su ona sada nešto šira, da su udobnija, da imaju duži sedalni deo koji može ekstenzijom još više se produži. Međutim, zahvaljujući velikom međusojinskom rastojanju i dobroj organizaciji prostora, Volkswagen Tayron nudi zaista izuzetno mnogo mesta na zadnjem sedištu. Tayron je po svemu predviđen i da možete sa njime lepo da povučete na more i vaš čamac. Može da vuče prikolicu koja ima sistem za kočenje do 2,5 tone, a ona koja nema sistem za kočenje, dakle malo za mešalicu i za te naše, da kažem, vikendaške rabote, tu je dozvoljena vučna težina kod ovog modela 780 kg. Volkswagen je u Tayron ugradio čitavu šumu elektronike, a posebno one koja se odnosi na poluautonomno upravljanje. Za rad ovog sistema su zadužena 3 radara koja se nalaze u prednjem delu automobila i 2 radara koja se nalaze na zadnjem delu automobila, kao i sama kamera koja posmatra nekih 120 stepeni. A to znači da ukoliko odaberemo mod te poluautonomne vožnje, Volkswagen Tayron će nam očitavati dozvoljenu brzinu na putu, brzinu samog automobila će njoj prilagoditi. Tome treba još dodati da je zahvaljujući kamerama Volkswagen Tayron sposoban da predvidi krivinu ispred našeg automobila, pa će čak i na taj način, bez obzira na ograničenje brzine, apsolutno prilagoditi tu brzinu automobila bezbednom prolazku kroz krivine. Što znači da zaista njime možemo da se vozimo i udobno i opušteno, ali isto tako i da budemo malo agresivniji i da na neki način uživamo u toj skoro sportskoj vožnji. On dobrom utisku dinamike vožnje treba dodati da do 100 ubrzava za 8 sekundi, a da mu je maksimalna brzina 221 km/h, na šta osim samog agregata ima uticaj i veoma nizak koeficijent otpora koji je svega 0,28 i gotovo rekordan u klasi. Taj pogon na sve točkove i ovaj dizel motor su ukomponovani preko 7-stepenog DSG automatskog menjača. Kada je u pitanju potrošnja SUV modela koji je težak oko 1750 kg, koji ispod haube ima
skoro 200 konjskih snaga, ne možemo očekivati da je baš neki štediša. Međutim, ono što je mene prilično iznenadilo, to je da je prosečna potrošnja negde oko 7 litara na 100 pređenih kilometara. S obzirom na sve što sam doživeo u ovoj probnoj vožnji, pa i na to šta sve nudi konkurencija, mogu reći da je Volkswagen Tayron dečko koji obećava. Svaka čast dizelu, ali benzin je taj koji zapravo ubrzava cirkulaciju krvi u našem organizmu. Mogu da kažem, Cupra Formentor sa 333 konjske snage zaista uzburkala adrenalin u mojim žilama, što se naravno neće dopasti briselskim birokratama. Jedan od brendova koji je pobegao ovim nebulozama iz Evropske komisije i njihovim suludim idejama je Cupra. Ok, oni su se prilagodili, ali su ostavili nešto od modela i za dušu vozača, a jedan među njima je Cupra Formentor 2.0 TSI sa 333 konjske snage i čak 420 Nm obrtnog momenta, uparenik sa sedmostepenim DSG menjačem. Od 0 do 100 4,8 sekundi, maksimalna brzina 250 km/h. O Cupri Formentor smo dosta toga pričali i dosta toga rekli, naročito kod one sa 1,5 litarskim agregatom. Uvideli smo da je to jedan modern automobil, da fantastično izgleda. Isto tako smo zaključili na toj slabijoj Cupri da je vrlo komfortna, da imamo sasvim solidan prtljažnik od 420 litara, da zadnja klupa nije bog zna kako udobna za nekakva duga putovanja, ali ovakvim automobilima kao što je Cupra zapravo 4 osobe su potpuni višak u automobilu. Ovaj automobil pravljen za jednog ili za dvoje da uživaju punim srcem i punim dahom u životu. Ovde u Cupri, s obzirom na način na koji vozim automobil, mogu sedišta samo da pohvalim da su upravo onakva kakva treba da budu u jednom, pa mogu kažem, polu sportskom automobilu kao što je ovaj Formentor. Interijer je urađen onako tvrdo, sportski, imitacija karbona, bakarne aplikacije, bakarni štep na kožnim sedištima. U Cupri su se potrudili da ugrade i odlične Sennheiserove zvučnike, odnosno Sennheiserov sistem za zvučenje. Osim tog zvuka motora, možete da pustite snažno, ali kvalitetno onu muziku koju volite slušate tokom vožnje. Tu još treba dodati ove sportske taster prekidače kojima se automobil, odnosno motor startuje, kojim se vrši selekcija režima vožnje. Instrument tabla je personalizovana, ima nekih 5-6 postavki. Meni je omiljena ova sa velikim obratomerom i nešto malo manjim pokazivačem brzine, jer kod sportskih automobila znamo najvažnije je broj obrtaja, kako i mogli da kontrolišemo najvažnije performanse. Celoj priči asistiraju izvanredne, ali stvarno izvanredne kočnice koje su izuzetno dobro odmerene i koje su zapravo pravi partner svim ovim elementima koji pogone automobil. Ali znamo dobro da nema savršenog sportskog automobila bez savršenih kočnica, a ovde je ta simbioza izvanredna. Ogibljenje je takođe prilagođeno brzoj vožnji, ali ono je nekako i koncipirano tako da je Cupra prilično udoban automobil, čak na ovim rupama nema tih udaraca kako inače neravnine doživljavamo kod sportskih automobila, a što se performansi tiče, to je taj launch control uređaj kojim se zaista ne gubi ni jedan delić energije na proklizavanje i Cupra Formentor se vozi stvarno onako muški i žestoko. Na Teslu smo zabeležili potrošnju negde najniža i oko 9,5 litara na 100 pređenih kilometara. To je ako se Cupra vozi u normalnom režimu vožnje. Ukoliko želimo da budemo onako malo oštri na gasu kako i treba biti u ovom automobilu, ta prosečna potrošnja se penja na nekih 10 do 11 litara, a boga je možda bude i 13 litara ako se baš onako uživa skroz, što bi rekli do daske. I naravno iza benzinca nastavljamo sa benzincima, ali u hibridnoj opciji. Hibrid koji nas je najviše oduševio i koji je najviše pokazao je
Dacia Bigster i ti si ga vozio 1000 kilometara od čepa do čepa, koliko sam ja razumela. Nisam ga vozio samo ja, već i ti. 1080 kilometara sa 55 litara benzina. Možemo reći da je Dacia Bigster možda najveće automobilsko iznenađenje ove sezone. Jednostavno uspeli su da u relativno, da kažem, jeftinom brendu povežu najmoderniju tehnologiju i ponude pravi i originalan porodični automobil koji je ekonomičan, isplativ i nadasve upotrebljiv. Zapravo Dacia Bigster je rumunski Renault podbrend podigla na značaj. Muve, a? Da, ali ne može se... Misliš da neko sa ovoliko muva piše Deda Mrazu? Baš ima prilično da... Deda Mrazu skloni na muve. Ajde, počnemo. Dacia Bigster je zapravo Renault rumunski podbrend podigla na viši nivo. Spolja deluje svetski. Zapravo, pomislio sam da izgleda kao da su neki norveški dizajneri krenuli u Rumuniju na Transfagarašan, pa su onako usput i nacrtali jedan automobil koji je bio dopadljiv celokupnoj Evropi, što bi rekli od juga do severa, koji će osvojiti mnoga srca. A mi se danas vozimo u, mogu kažem, najprestižnijem i tehnološki najsavršenijem modelu, a to je Dacia Bigster, potpuni hibrid. Što se interijera tiče, potpuno je sve jasno na prvi pogled, puno plastike, ne možemo baš reći da je ona skupocena. Jel ima ekran? Ima. Jel ima USB priključke? Ima. Jel ima klimu? Ima. Jel ima digitalizovanu instrumentablu? Ima. Jel ima masažu sedišta? Nema. Dakle, tu je negde otprilike granica između onog što nudi Dacia Bigster i onog što dalje nude, uslovno rečeno, prestižniji, mnogo skuplji modeli, pa i brendovi. Ovako, sa stanovišta vozača, odmah vam kažem, u principu imam dovoljno mesta, dakle, lepo sve to vidim, lepo sedim. Ono što je dobro, zadnja klupa takođe može da se pomera, a to znači ukoliko nemate putnike na zadnjem sedištu, želite da povećate prtljažnik sa 540 na 600, 660 litara, jednostavno to će se uraditi pomeranjem zadnje klupe i onda tu stvarno dobijamo jedan zaista upotrebljiv i poslovni, ali i privatni model. Još samo mali podatak da Dacia Bigster može da povuče prikolicu tešku 1000 kg ukoliko je ona opremljena sistemom za kočenje. Zahvaljujući rekuperaciji prilikom kočenja koje proizvodi električnu energiju, dobijamo i dodatno punjenje baterije, ali isto tako dobijamo i vrlo efikasne kočnice koje su odmerene, onako baš lepo funkcionišu, a po potrebi mogu da budu vrlo efikasne. Ono što još svakako treba dodati, da je zvučna izolacija odlična, ne kažem samo u odnosu na pogonski agregat, već i na onu zvučnu izolaciju koja se tiče podvozja i onih zvukova koji nam dolaze sa asfalta, odnosno sa putne podloge. Druga priča koja se tiče zvučne izolacije motora je takođe kvalitetno urađena, sa tim što u ovom modelu imamo vrlo netipičnu kombinaciju za Daciu i uopšte vrlo netipičnu kombinaciju za današnju automobilsku industriju, a to je 1,8 litarski atmosferski benzinac kojem asistiraju dva elektromotora, jedan na prednjoj osovini, a drugi manji se nalazi u samom kućištu menjača. Upravo ova tri motora sve zajedno daju nam oko 155-156 konjskih snaga. U ovom balansu snaga električni motori doprinose sa nekih 48 konjskih snaga uz 205 Nm obratnog momenta elektromotora i 170 Nm obratnog momenta klasičnog benzinskog agregata, što sve zajedno ovako u praksi ne kaže se koliko je to, ali mogu da vam kažem da je blizu 300 ili nešto preko 300, bar po načinu kako se automobil ponaša prilikom kretanja i prilikom preticanja. Svakako, celoj priči treba da dodam i odličnu usklađenost sa takozvanim dog automatskim menjačem. I ono što je možda najveća zamerka ovoj tehnološkoj kombinaciji Dacia Bigster u hibridnoj verziji, što nema pogon na sva 4 točka, već samo na prednje točkove, i time je na neki način limitiran što se tiče one kategorije korisnika kojima treba za teške radne zadatke. Imali smo dizel, benzin i elektriku, a sada čista elektrika. Fiat Grande Panda Nacionale. Kad kažemo nacionalni auto, to je onda podrazumeva se i jedan ozbiljan nacionalni električni san. Drugim rečima, Fiat Grande Panda
Electric automobil koji oživljava san da srpska autoindustrija bude i svetska, a naša. Tehničku osnovu čini električna arhitektura sa baterijom od 44 kWh koja obezbeđuje autonomiju vožnje od 320 km. Takođe, elektromotor ima 113 konja i omogućuje ubrzanje od 0 do 100 za 11 sekundi. Ono što je mnogo važnije jeste gradsko ubrzanje od semafora do semafora od 0 do 50 km na sat, koje iznosi 4,2 sekunde. Inače, maksimalna brzina Grande Pande u električnoj formi je 132 km na sat. Električna arhitektura Grande Pande podržava punjenje na brzim punjačima do snage od 100 kW. Prema tome, od 20 do 80% baterije možete na ovaj način napuniti za 27 minuta. U kućnim uslovima punjenje je omogućeno na 11 kW i takođe od 20 do 80% napunit ćete za 2 sata i 50 minuta. Svaki Fiat, kakav god daje, je neodoljivo zabavan u vožnji, što upravo isprobavam na ovom ovalu na legendarnoj klasičnoj pisti ovde na krovu stare Fiatove fabrike. Takođe, ovo je prilika da u laboratorijskim uslovima isprobamo kakva je u krivinama odlična dinamična volan sluša, penjemo se na oval, prkosimo centrifugalnom silom sili gravitacije, što je praktično divan ringišpil doživljaj koji nijedan ringišpil na našim vašarima ne može da vam priušti. Enterijer Grande Pande prati one minimalističke forme originalne Pande iz 80-ih godina. Ima tu puno pravougaonih formi, međutim, okvir instrumentable i ram oko menjača su zapravo interpretacija legendarne La Piste na krovu fabrike u Lingotu, kojom se inače upravo vozimo. Moram da pohvalim sedišta. Ne samo da su lepo dizajnirana, ne samo da su u retro spomenik formi, znate gde ste to videli, nego imaju i fantastičnu bočnu podršku, praktično kao kadice u sportskim automobilima. Zvučna izolacija urađena je solidno. Jedino što malo čujemo točkove na ovom ne baš savršenom lokalnom asfaltu, ali to je neizbežno. Što se tiče kako zvučna izolacija funkcioniše na autoputu i pri onoj brzini i tekako blizu maksimalnoj od 132 km na sat, definitivno je za očekivati da radi svoj posao, a ako vam išta smeta, onda odvrnite radio, stereo je fantastičan. I na kraju podsjećanja na 5 najzanimljivijih automobila iz prethodne sezone, svakako stiže nam jedan kineski model koji nam trenutno donosi možda najupotrebljiviju plug-in tehnologiju. Nije ni čudno jer je došlo preko 60 kineskih modela na naše tržište. Svim kineskim modelima zajedničko je jedno. Imaju vrlo komplikovana imena. Zato ću ja sada da pročitam naziv ovog našeg godišnjeg koji se zove BYD Seal UDMI PHEV. To zapravo znači da je to prvi plug-in hibrid BYD-a na našem tržištu. Ili drugim rečima, plug-in hibrid koji se najbolje prodavao u Evropi prošle godine, koja je protekla u znaku desanta kineske autoindustrije na globalno tržište. Nema sumnje da će se i u 2026. to i nastaviti. Spolja gledajući, odmah ćete reći pa ovo isto i Porsche Cayenne, one prethodne generacije, pa možemo reći da ima sličnosti. Meni se dopada u ovoj crnoj boji, delo je stvarno impozantno, moćno, veliko, lepo, linije karoserije su onako svedene, baš kako treba. Meni malo zanimljivije od nazad, onako tu su se razigrali, od napred su se više igrali onim copy-paste dizajnom. Što se interijera tiče, nema tu neke velike mudrosti,
Kvalitet materijala je odličan, sama izrada isto na jednom vrhunskom nivou. Ono što je jako zanimljivo to je da je ergonomija automobila izvanredna. Ima velika dugačka sedišta, lepo se sedi u njemu, sve je na dohvat ruke. Ovaj infotainment uopšte nije komplikovan, dakle, bez obzira što nemamo izdvojene taktilne komande za klimatizaciju, za još mnoge druge stvari, preko njega se sasvim lako i udobno može regulisati i klimatizacija, i navigacija, i još mnogo toga uz naravno ipak prvo moramo malo da se obučimo i naviknemo i da prihvatimo koja će nam biti orijentacija monitora, ovako da kažem, dominantna. Treba reći da ovde imamo 3 motora, da imamo pogon na sva 4 točka, da imamo 2 električna motora, što bi rekli na prednjoj i zadnjoj osovini, i da imamo standardni četvorocilindarski 1.5 turbo benzinski agregat. Tu moramo krenuti redom. Benzinac raspolaže sa 131 konjsku snagu i 220 Nm obrtnog momenta. Prednji elektromotor raspolaže sa 204 konjske snage, zadnji sa 163 konjske snage, a u sistemu ovaj automobil raspolaže što benzinskih, što električnih sa 324 konjske snage i 550 Nm obrtnog momenta. Ono što je dobra stvar, to je ta tišina koju imamo kada se vozimo na električnu energiju i sloboda, budući da imamo rezervoare za benzin od 60 litara zapremine, pa sve u svemu i kada krenemo na neki put, ovim automobilom možemo da prevalimo, boga mi, i 800, 900, možda i 1000 km bez dosipanja goriva, a ako se, evo, kao sad za vreme ovog testa i kao za sve vreme testiranja ovog automobila, kao i ja, vozite samo na električni pogon u gradu, ta vožnja će trajati negde na dnevnom nivou sa punom baterijom u ovoj našoj ekstremno toploj klimi oko 60 do 70 km. U prospektu kažu 70, ali prijavite to sa rezervom, pa neka bude i 50. Evo, iskreno rečeno, Novi Sad nije veliki grad. Ja sam savršeno sa jednim punjenjem baterije se vozio pa skoro 2 dana, evo, mogu reći, da se nije startovao benzinski motor i tu mi je praktično potrošnja bila apsolutno nula. Ono što još nisam rekao, do 100 stiže za 5,9 sekundi. Kinezi je to kada mogu da pričaju sa automobilom, tako da je BYD Seal prilagođen za mnogo glasovnih komandi i mogu da vam kažem da mnogo bolje sluša od Lidije. Ali ima jednu veliku manu, lošije kuva. Šta da kažem? Verujem da primetbi nema. Onako bilo je, što se Deda Mraza tiče, ni po babo, ni po stričajima. Bogato i raskošno, ajde da Mraz je šarao, reklo bi se. Lidija, da oteram ove saudijsko-arabijske muve od tebe, pustinji. Malo ima vode, ali muva ima jako puno. Ajmo nas na Dakaru 2026. koji je počeo juče. Dovde smo stigli Mercedesom GLC potpuno sporednim putevima, lepo smo se naprašili i u narednih 15 dana pratit ćemo sva najzanimljivija zbivanja na Dakar Rallyu. Za razliku od prošle godine, kada je bivak bio baš onako u centru pustinje, sada se nalazimo na obali Crvenog mora, takođe u pustinji, ali nekako to sada sve deluje lakše i pitomije, što ne znači da će vozačima biti lako, jer u odnosu na prošli Dakar Rally ruta ovog 48. po redu Dakara je značajno izmenjena. Startovalo se u subotu 3. januara odavde sa obale Crvenog mora u gradu Jambu, da bi nakon 7994 km i 13 etapa kružne rute kroz centralni deo Kraljevine Saudijske Arabije, da bi preživeli deo karavana završio opet na ovom mestu. Izrazitih favorita nema jer ova surova pustinja je neumoljiva i nepredvidiva. Prošlogodišnji pobednici Toyota Gazoo Racing tima u Toyota Hilux imaju jasan cilj da potvrde svoju dominaciju i ove godine. Za petama im je rally tim snova u Dacia Sunridersu, stara pustinska lisica Nasser Al-Attiyah, ali i prošlogodišnji pobednik Dakara, Brazilac Lucas Morales, koji je upravo iz Toyote prešao u tim Dacia. Tu je i višestruki rally šampion Sebastian Loeb i najbrža rally dama sveta Kristina Gutierrez. Naravno, Ford Raptor ne miruje, ima tim takođe koji nije bez šansi, predvođen iskusnim realistima Carlosom Sainzom i Nani Romom, koji vrebaju šansu posebno iz ugla da je 63-godišnji Sainz već 2024. doneo titulu Dakar Rallya ovom timu. Bespoštena borba će biti kao i uvek između motociklista i junaka ovog relija, teških kamiona, bagija, ali i all-timer classic car kategoriji koja je sve popularnija.
A šta će biti, vidjet ćemo, jer vrele gume su uvek na pravom mestu. Pustinja je zaista nepredvidiva, a na ovom mestu se zahvaljujemo OTP leasingu i kompaniji Emil Frey, odnosno Mercedesu, zahvaljujući kojima smo i stigli ovde da bi vama preneli atmosferu jedne pustinje, Dakar Rallyja, i na neki način otvorili novu automobilsku godinu. Muvice, bežite, vidimo se.